كلنا حتى ساعات تخليك خلينا نصحى لا والله شيء لا А скажите, он уже были, приезжали? Да. С прессы сказали, будет позже. Маша Бакер, والله هتعور ما قد بس عارف Polis yine sonra başkası beni hakkında hiç neden müşterinin yazıyor. Aşağı aşağı
زیادونه گوش کن قرآن دنیا تو گاز بگیری زیادونه گوش Потом его начали раздирать на части.
Ты тут ночуешь, смотри. تو با پلا که خودم مونم به پلا بعد اون پروژه هم بوسانه وقت پروژه هم بوسانه Tamam canları. والله عيب هنا. آکورای میشم برده گرشتک مادنیه. حبيبي اخوان دايبيه والله
Coge o motor, põe no meio. Питаюся жари. Дима, мой рюкзак у тебя? Я говорю, что если бы все это происходило, это не Вас прям как медом, блядь, чем намазали. Прости, тормознул. Ну, знаю, ты стоишь и глубже, ты тоже пронал. Что дальше? Ну, мало ли, да. İçeride okusan mı? Nereye git? Aşağına, aslında. Çizgin var. Bağlı tarafını görüyorsun. Bu ne? Ahmet Kuşat!
скоро будут ругаться с квадрокоптером. Откуда вы тут ходите, летаете, снимаете? ليش نحن صعب يكونون هذه ديانا دينا لو كنت بسمع بس لو بدك الجنس كيلو كل جوانا هنا عند الطيبة بابر الجرى ورا داري باري مين آمان ما بين دايبة تاني كيف بين أخضر يوم ما تجسدوا أيضا يجي ما يستخدمون نحالة ريبة أنا أقول لهم وش حوداري وين ما بينهم يوصل قاريس Прямая трансляция. مسور خوي مسور Откуда же? Новый Wi-Fi. الحمد لله سلامت يا ربي الحمد لله باشنا خاموش يسعي بندل سواي قول Зачисляйте дороги, что по дороге не ходили. Куда? Роубэк. Зачисляйте всех, чтобы никого не было на дороге. А? Боится? Я не знаю. Он поставил автомат, что?
Как дела? Работаем. Все, малыш, чил. السلام Brigada. Можно посмотреть. Да. Через патруль. Через патруль. Подожди, да, это же. Что там это умный? А? والله بتاعنا كنا مفروض ان معدل الوسط حد Не, ну смотри, он клетку нормально. Крайне его держит. Она не завтра почему? Не даже это надо слишком думать надо. Рыбу. Я больше обидел. لابد من نظام اللي عند أصدر مهربة بقى معنا ويدرش نتسلم
Zor seyrim yani. Öyle bir şey. عندنا برضه كده مش ده. تعرف. ودي ورقة.